नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। अब बढ़ते हैं खबरों में विस्तार से। ओमान से लौट रही एक महिला यात्री की बागडोगरा में अस्वाभाविक रूप से मौत हो गई। घटना बागडोगरा सुबह आज हुई है। एयरपोर्ट पर हवाई अड्डा सूत्रों के अनुसार मृतका की पहचान 45 वर्षीय स्मिता प्रधान राय के रूप में हुई है। दिल्ली बागडोगरा फ्लाइट में सवार महिला मिरिक ब्लॉक के पहाड़ी गांव शिकोक की रहने वाली बताई जा रही है। महिला को दोपहर करीब 1 बजे एयरलाइन स्टाफ के द्वारा बागडोगरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। डॉक्टर ने उन्हें घटनास्थल पर ही मृत घोषित कर दिया। उनके पति विशाल राय ने कहा कि पत्नी स्मिता चीन के वुहान में काम करती थी। उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी ने उन्हें आज सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचकर फोन की कि वे आज 11:50 पर बागडोगरा पहुंचेंगी। जब वो एयरपोर्ट पर आई तकरीबन दोपहर के 1 बजे एयरपोर्ट से उन्हें सूचना मिली कि उनकी पत्नी को बागडोगरा स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया गया है। जब वे वहां पहुंचे तो पता चला कि उनकी पत्नी की मौत हो गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। नहीं आया भाई, बाहर से मैंने 1 घंटा से मैंने इंतजार किया, कोई नहीं आया, मेरे बीबी नहीं आया। फिर वो मैं अंदर गया, मैं अंदर जाके मैंने बोला कि मेरे इंक्वायरी करने का है, किस लिए। मेरे स्मिता मेरा वाइफ है, वो जल्दी जल्दी आ जाओ, इधर आ जाओ, उसको क्या क्या सामान है मेरे को दे दिया और उसका टेलीफोन वगैरह मेरे को दे दिया, तुम जाओ उधर इसमें बाबरा होटल हॉस्पिटल में। बस ये है। घर पे कौन कौन लड़के वड़के आपके? लड़की है, बेटी है, तो क्या करेगा अभी। तेंदुए का मांस पकाकर पार्टी करते हुए एक व्यक्ति को किया गया गिरफ्तार। 12 लोगों ने किया आत्मसमर्पण। तेंदुए का मांस पकाकर कुछ लोगों के पार्टी करने की घटना प्रकाश में आई है। इस घटना में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आज बुधवार को इलाके के ग्रामीणों ने शामिल लोगों को आत्मसमर्पण करने को कहा। कई लोगों के नाम लिस्ट किए गए हैं। इसी के साथ साथ 4 लोगों ने आत्मसमर्पण भी कर दिया है। सभी का स्टेटमेंट ले लिया गया है। गौरतलब है कि सिलीगुड़ी महकमा एसएसबी व घोषपुकुर वन विभाग कर्मी ने तेंदुए की खाल व पंजों के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया। संयुक्त अभियान चलाकर एसएसबी के खुफिया विभाग और घोषपुकुर वन विभाग ने इस घटना को अंजाम दिया है। एसएसबी व घोषपुकुर वन विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर अभियान चलाकर दोपहर को सिलीगुड़ी के घोषपुकुर खोड़ीबाड़ी रोड पर एक बाइक जब्त की। तलाशी में बाइक पर सवार 2 लोगों के पास से तेंदुए की खाल और पंजे का पता चला है। गिरफ्तार व्यक्तियों से पूछताछ के दौरान एक और व्यक्ति के नाम का पता चला है। साथ ही साथ उसे गिरफ्तार भी किया गया है। वन विभाग के सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार व्यक्तियों ने हाल ही में इस तेंदुए का शिकार किया। फिर वे सभी तेंदुए के त्वचा को छीलकर और उसका मांस पकाकर खा लिया है। उनका इरादा खाल और नाखून निकालकर नेपाल में चुपके से बेचने का था। गिरफ्तार तीनों व्यक्तियों को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। शनिवार को सभी को सिलीगुड़ी कोर्ट ले जाया जाएगा। ঘটনায় ইতিমধ্যে 3 জনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। এখন পর্যন্ত যেটা শোনা যাচ্ছে অনেকজন প্রায় আত্মসমর্পণ করেছে। কতজন এবং কি বিস্তারিত দেখেন, আজকে সকালে একজনকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে বা অ্যারেস্ট মানে ডিটেন করে অ্যারেস্ট করা হয়েছে। তারপরে যারা যারা ছিল ওদেরকে গ্রাম সমাজের লোক যারা আছে, যারা মানে এই বিষয়টাকে গম্ভীরতাপূর্বক দেখে, ওরা ওদেরকে মানে ফোর্স করেছে যে তোমরা আত্মসমর্পণ করো। তো ওরা মানে যারা যারা এইটার মধ্যে ছিল তারা এসে নিজেই স্বীকার করছে। আর আপাতত আমার কাছে 12 জনের নাম দিয়েছে। সমাজে নারী মহিলা সমিতি আছে, ওনারা এসেছিলেন কালকে, আগের দিনও আসছিল, আজকেও আসছেন। ওনারা 12 জনের নাম দিয়েছে। 12 জনের মধ্যে 4 জনের স্টেটমেন্ট রেকর্ড করা হয়ে গেছে। তো অনেক কিছু জিনিস আমরা ক্লিয়ার হচ্ছি এই মুহূর্তে। তো এটা খুবই ভালো জিনিস। আর গ্রামের লোকই বলছে যে এইগুলা ঘটনাটার জন্য পরে আবার না হয়, এটার জন্য সুনিশ্চিত করার জন্য এগুলো করা দরকার ছিল বলে ওরা আমাদেরকে হেল্প করছে, কোঅপারেশন করছে। এখনো পর্যন্ত কতজন আত্মসমর্পণ করলো? মোট 4 জন এখন পর্যন্ত আমার সামনে উপস্থিত হয়ে গেছে। বাইরে এখনও দাঁড়ায় আছে, অনেক লোক আছে। 12 জনের নাম আমাকে দিয়েছে। তার মধ্যে একজন 10 বছরের বাচ্চাও আছে যে স্টেটমেন্ট দিবে বলেছে, আর উইথ কনসেন্ট ফ্রম হার মাদার, মানে ওনার মা ওকে নিয়ে আসছে। তো এটা খুবই ভালো জিনিস, মানে কমন পপুলেশন ডিপার্টমেন্টকে সাহায্য করছে। এটা তো একটা ভালো বিষয় যে যারা এটার সাথে যুক্ত ছিল তারা নিজেরাই আত্মসমর্পণ করছে। বিষয়টা কিভাবে দেখছেন? এটা দেখেন, এটা পজিটিভ সাইড অফ একটা ঘটনা আমি বলবো। যেটা খারাপ হয়েছে, কিন্তু সমাজ মধ্যে এখনও মানে এই ঘটনাটা বোঝায় যে সমাজ মধ্যে এখনও ভালো লোক আছে যে এইগুলো জিনিসটাকে ভালো চোখে দেখে না আর সমাজে ভালো একটা মেসেজ দিতে চায়
যে এগুলো করাটা ঠিক না। এখনো পর্যন্ত যেটা আপনি বললেন আরো কতজন আত্মসমর্পণ করতে পারে বলে মনে করছেন? এখন আমার কাছে যেটা নাম দিয়েছে 12 জন, তো দেখি এখন পর্যন্ত 4 জন আমার সামনে উপস্থিত হয়েছে। আর ওনারা মানে গ্রাম সমাজে যে লোক আছে ও মহিলা সমিতি আছে, ওনারা এক এক করে আমার সামনে প্রস্তুত করে দিচ্ছে। তাদের বিরুদ্ধে তো ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তার বিরুদ্ধে দেখেন এটা কোর্টের মামলা, যেহেতু ওনারা আত্মসমর্পণ করছে, অ্যারেস্ট করার কোনো প্রশ্ন নেই। আমি স্টেটমেন্ট দিচ্ছি, কোর্টের সামনে সব কিছু বিস্তৃতভাবে জানকারি দেওয়া হবে। কোর্ট যেটা মানে আইন অনুযায়ী যেটা নির্দেশ দিবে সেটাকে মানে নেওয়া হবে। सिलीगुड़ी के सालूगढ़ा NS-31 के किनारे अवैध रूप से बैठे दुकान कर रहे दुकानदारों पर चली प्रशासन की लाठी। सिलीगुड़ी के सालूगढ़ा NS-31 से जहां सिलीगुड़ी सिक्किम माल बाजार सा अन्य जगहों को ये सड़क जोड़ती है, यहां पर दिन प्रतिदिन भीड़ भाड़ की तस्वीरें देखने को मिल रही है और राजमार्ग पर भी भीड़ की ट्रैफिक की समस्या देखने को मिल रही है। इसी के साथ ही साथ राज्य सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार जाम की समस्या से निजात पाने के लिए सड़कों के फुटपाथ पर कब्जा करने और अवैध कारोबार करने के साथ ही साथ जो दुकानें लगाई जाती है उनको हटाने के लिए कहा गया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक लोग अवैध तरीके से रास्ते पर कब्जा कर दुकान चला रहे हैं, जिससे राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इससे जाम की स्थिति बढ़ रही है, इसीलिए अभियान चलाया गया और आने वाले दिनों में भी यह अभियान जारी रहेगा। आज तकरीबन 20 से 25 अवैध दुकानों को हटाया गया है। लेकिन फिर भी बैठ रहा है। इसी के सिलसिले में आज हम लोग इनको जितना भी ऑक्यूपाई करके बैठा है उन लोग को यहाँ से हटा रहा है और फर्दर क्लियर रखने के लिए। सालूगढ़ा बाजार ऐसे कंजस्टेड है और आज के दिन में तो बहुत सारे कंजस्टेड है यहाँ पर। पब्लिक चला फिरा करना भी बहुत मुश्किल होता है। इसी के सिलसिले में अभियान चल रहा है, ये कंटिन्यू चलते रहेगा। सर आज अभी तक कितने सारे दुकानों को ये तोड़ा गया जो अवैध तरीके? 20-25 तो है, ऐसा बैठा रहता है, जो जाता है चले जाते हैं, चिंता नहीं लेकिन ये लोग, लेकिन आज हम लोग इसको उठा के लेके जा रहे हैं। सर आगामी दिनों में भी इसी दार्जिलिंग से कोलकाता के लिए रवाना हुए राज्यपाल जगदीप धनखड़ कल सिलीगुड़ी में आयोजित कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। बुधवार को राज्यपाल जगदीप धनखड़ दार्जिलिंग के राजभवन से बागडोगरा हवाई अड्डे के रास्ते कोलकाता के लिए रवाना हुए। गौरतलब है कि राज्यपाल बीते सप्ताह ही यहां पर आए थे 8 दिवसीय दौरे पर और इसके साथ ही साथ वो कोलकाता के लिए आज रवाना हो गए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राज्यपाल आज कोलकाता में अपना कार्यक्रम संपन्न करने के बाद कल गुरुवार को वापस सिलीगुड़ी लौटेंगे। यहाँ विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करने के बाद कल वे यहां से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा द्वारा GTA चुनाव का विरोध करते हुए कालिंपोंग के विभिन्न जगहों में पोस्टरिंग की गई है। मुख्यमंत्री द्वारा GTA चुनाव की घोषणा की गई है, लेकिन मोर्चा द्वारा GTA चुनाव नहीं करके PPS को लेकर बैठक करने की मांग की गई है और इसी संदर्भ में पोस्टरिंग की गई। सबैलाई नमस्कार, जय गोर्खा। र हामी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको तर्फबाट आज सम्पूर्ण पहाड तराई डुवर्सको क्षेत्रहरूमा यसरी व्यापक रूपमा पोस्टरिङ गर्ने गइरहेका छौँ। र विशेष यो पोस्टरिङ गर्नुको औचित्य चाहिँ हामीले यो जो मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीज्यूले जुन एउटा घोषणा गर्नुभएको छ GTA को चुनाव तुरुन्तै हुनुपर्छ भन्ने कुरा, त्यो कुरामा चाहिँ हामीले घोर विरोध गर्दै र हामीलाई चाहिँ GTA को व्यवस्था होइन, हामीलाई चाहिँ एउटा PPS मार्फत यहाँको पोलिटिकल समाधान हुनुपर्छ भन्ने विषयमा हामी सरकार समक्ष यो जानकारी गराउन लागिरहेका छौँ। किनभनेदेखिलाई GTA व्यवस्थाले यहाँको कुनै पहाडको जनताको सर्वाङ्गीण विकास भएन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो एउटा मुख्य माग भनेको त गोर्खाल्यान्ड राज्य नै हो। तर अब गोर्खाल्यान्ड यदि हुन सक्दैन भनेदेखिलाई कमसेकम सरकारको तर्फबाट एउटा पोलिटिकल सोल्युसन गरेर चाहिँ यो पहाड तराई डुवर्सको जनतालाई चाहिँ एउटा निकास गराउने चाहिँ हामीले एउटा माग गरिरहेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा GTA को चुनाव नभएर चाहिँ एउटा पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन जुन सरकारले भनेको छ PPS, त्यसमा चाहिँ एउटा पर्मानेन्ट भनेको त गोर्खाल्यान्ड नै हो। तर एउटा पोलिटिकल सोल्युसनको हिसाबले चाहिँ एउटा पहाडको समस्याको एउटा समाधान हुन सकोस् र पहाड तराई र डुवर्सलाई गाभिएको एउटा बृहत्तम व्यवस्थाको रूपमा एउटा आगामी दिनहरूमा एउटा झट्टैभन्दा झट्टै सरकारले वार्ता डाकोस् भन्ने कुरामा चाहिँ हामी एउटा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको तर्फबाट चाहिँ सरकारलाई र समस्त जनताहरूलाई चाहिँ यो जानकारी गर्नको लागि आज यो पोस्टरिङको व्यवस्था हामीले गरेका हौँ। धन्यवाद।
फूलवारी ट्रक ओनर्स एसोसिएशन ने पार्किंग की व्यवस्था को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। सिलीगुड़ी संलग्न फूलवारी ट्रक ओनर एसोसिएशन द्वारा आज बुधवार को जाम की समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान फूलवारी ट्रक ओनर एसोसिएशन ने मांग किया कि जब तक सरकारी पार्किंग को पूरी तरह से तैयार नहीं किया जाता तब तक पुरानी पार्किंग को खोल दिया जाए। इसी के साथ साथ यह बातें सचिव शुभंकर नस्कर ने भी कही है। एशियन हाईवे पर हजारों माल वाहक ट्रक खड़े हैं, जिससे ट्रैफिक की जाम होती है, समस्या होती है। पार्किंग की व्यवस्था नहीं होने से वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यदि इस समस्या का तत्काल समाधान नहीं किया गया तो उन्होंने कहा कि जल्द ही एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। ये निवेदन किया जाता है कि भैया हम जैसे ये भूटान से पत्थर जो लेके आता है, हमारे को ना रास्ते में परेशानी आता है, ना हमको कोई गाड़ी चलाने में, ना कुछ। जब गाड़ी इधर ले आके लाया जाता है तो हमको बोला जाता है पहले हमारा को पार्किंग मिला था, वो पार्किंग सरकार ने बंद कर दिया। उनके बदौलत उन्होंने बोला कि हमारा पार्किंग वहाँ नवा खुला है, वहाँ डालिए। हमने उनकी वो भी बात माने, हमने ऐसा कुछ नहीं कि नहीं माने, हमने उनके बोलने पे वहाँ पार्किंग में गाड़ी डाले। वहाँ डालने के बाद होता है कि भैया पार्किंग वाला बोलता है हमारी आप गाड़ी डालो चाहे मत डालो, हमारी कोई रिस्क नहीं रहेगी, गाड़ी फंसेंगी टूटेंगी जो भी होगा वो आप खुद जिम्मेदार रहेंगे। ठीक है जी, हमने गाड़ी डाला। गाड़ी कल की डेट में वहाँ पे 25 गाड़ी फंसा था। हमने अपने मालिक को फोन किया, मालिक ने वहाँ से जेसीबी भेजा, जेसीबी से हमारे को खर्चा आया 10,000 रुपये। उसके बाद गाड़ी टूटा, उसका हमको कोई रास्ता निकाल के दीजिए, वो बात छोड़िए। उसके बाद ड्राइवर सवेरे उठता है तो पहले बाथरूम जाए तो उसके पहले सोचना पड़ता है कि कहाँ जाऊँ, कोई देखेगा तो कोई पत्थर मारेगा। तो भैया अभी हम ड्राइवर होके इतनी तकलीफ लेंगे तो इससे तो गाड़ी मत चलाओ ना, गेट बंद कर दीजिए। हमारे को सबसे पहले तो आप पार्किंग दीजिए, जो हमारा पुराना पार्किंग है वो खोल दीजिए। आपका टर्मिनल जब चालू होगा हमको पैसा वो पार्किंग में भी देना है, पैसा वो पार्किंग में भी देना है। हमको गाड़ी चलाने से मतलब है, मगर इतनी टेंशन लेके गाड़ी चलाना तो कोई मतलब नहीं है भैया। और उसके बाद में चलो वो छोड़ो, तो गाड़ी यहाँ रखते हैं रास्ते में, कोई रात को पत्थर मारता है, कोई चोरी करता है। अभी हफ्ता भर पहले की बात है, ये कस्टम ऑफिस के बाजू में 4 लड़के थे, उन्होंने नेपाल गाड़ी के सर पे पाना मारा। वो सर, उसका ड्राइवर का सर फटा है, उसका पैसा भी गया है, लड़के भी गायब। अभी तक कोई पुलिस ने एक्शन नहीं लिया है। कल रात को हम पुलिस आया, 1 स्टार हो 2 स्टार हो XYZ जो भी हो, वो बोलता है तुम लोग क्या कर सकते हैं। मैंने बोला सर बात करने की मत करो, करना चाहे तो हम सवेरे जाम भी कर सकते हैं। बोले तुम करके दिखाओ। मैं बोला आप लिखित में दो। वो कल हमारे से लिखित में स्टेटमेंट लिख रहा है, वो रफ पेपर कोई वैल्यू नहीं है रफ पेपर की। ये जो आप रजिस्टर लेके आ गए, क्या नाम है, गाड़ी नंबर, उससे क्या हो रहा है? कोई फैसला हो रहा है? आप लोग को क्या हमको ये है भैया, हमारे को हमारी पार्किंग दो, हमारे को किसी से कोई मतलब नहीं है। आपको हमको तो पैसे पे करना है। हमारा मेरा नाम मनिंदर सिंह है। आप क्या कर रहे हैं? मैं खुद ड्राइवर हूँ सर, भूटान गाड़ी का। कहाँ है? मैं नागपुर महाराष्ट्र का हूँ। 24 मार्च सीपीएम श्रमिक संगठन सीटू ने किया कई मांगों के साथ भारत बंद का आह्वान। सीपीएम संगठन सीटू ने 24 मार्च को विनाशकारी श्रम संहिता को रद्द करने सहित श्रमिकों के हित में कई मांगों के साथ भारत बंद का आह्वान किया है। अन्य वामपंथी श्रमिक संगठनों ने इस श्रमिक संगठन संघ के लिए समर्थन का व्यक्त किया है। मालदा जिले के कालीतला क्षेत्र स्थित सीपीएम कार्यकर्ता संगठन सीटू के कार्यालय में बुधवार दोपहर प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी गई। संस्था के जिला सचिव प्रणव दास सहित अन्य नेता उपस्थित थे। इसी के साथ साथ राज्य भर से इसे बंद को सफल बनाने के लिए आह्वान किया गया। ভারতবর্ষে 10টি কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগঠন এবং কর্মচারী ফেডারেশনগুলির ডাকে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে 12 দফা দাবির ভিত্তিতে এবং জেলায় জেলায় রাজ্যে রাজ্যে স্থানীয় দাবির ভিত্তিতে আগামী 28 এবং 29 মার্চ 2 দিনের সাধারণ ধর্মঘটে ডাক দিয়েছে। আপনারা জানেন যে কিছু সুনির্দিষ্ট দাবি নিয়ে, যা জনগণের দাবি, কৃষকের দাবি, ছাত্রজীবীদের দাবি, শ্রমিকদের দাবি, সেই দাবি নিয়ে গোটা দেশ জুড়ে একটা আন্দোলন চলছে। এবং কৃষকের ফসলের ন্যায্য দাম, নয়া কৃষি আইন বাতিল, নয়া শ্রমকোড বাতিল, বিদ্যুৎ বিল 2020 বাতিল, রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প কলকারখানা যাতে বেসরকারি না করে, বিশেষ করে ব্যাংক, বিমা, রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প, রেল, ইন্ডিয়ান অয়েলকে বেসরকারি করার ক্ষেত্রে নরেন্দ্র মোদী সরকার যত দ্রুততার সঙ্গে কাজ করছে তার বিরুদ্ধে তা দেশের সম্পদে দেশের সরকারের নিয়ন্ত্রণেই রাখতে হবে। এছাড়া কেন্দ্রীয় রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে লক্ষ লক্ষ শূন্য পদ আছে, তা বেকার ছেলেমেয়েদেরকে স্বচ্ছতার মধ্যে দিয়ে অবিলম্বে নিয়োগ করতে হবে এবং সর্বোপরি সকলের জন্য পেনশনের ব্যবস্থা গোটা দেশে চালু করতে হবে। এই সমস্ত দাবির ভিত্তিতে কিছু স্থানীয় দাবি আমাদের জেলার ক্ষেত্রে যেমন আছে, 178 টাকা বিড়ি শ্রমিকদের মজুরি চুক্তি হয়েছে 1000 প্রতি,
যা বিড়ি মালিকরা জেলা অধিকাংশ বিড়ি শ্রমিকদেরকে দিচ্ছে না, সেই চুক্তি যাতে কার্যকরী করে জেলার লক্ষ লক্ষ বিড়ি শ্রমিক যাতে সেটা পায়, সেই দাবিটাকে আমরা স্থানীয় হিসেবে জেলায় যুক্ত করেছি। সেই দাবিতেই সারা ভারতবর্ষের সাথে সারা রাজ্যের সাথে আমাদের মালদা জেলাতেও দুদিনের ধর্মঘটকে আমরা সফল করে তোলার জন্য গোটা জেলাব্যাপী আমরা প্রচার আন্দোলন সংগঠিত করেছি। গতকাল চারজন মহকুমায় আমরা আইন অমান্য কর্মসূচি করে জিএসটি অফিসে অত্যন্ত সফলতার সাথে হয়েছে। আগামীকাল আমাদের এই সদর সাব ডিভিশনে আইন অমান্য কর্মসূচি হবে। রথবাড়িতে বেলা 2টায় জমায়েত হয়ে আমরা জেলা সমার্থন অফিসের সামনে আমরা আইন অমান্য কর্মসূচি আমরা করব। এছাড়া গোটা জেলাব্যাপী আমাদের গ্রাম, গঞ্জ, হাটে, শহরে বিভিন্ন পয়েন্টে আমাদের পথসভা হচ্ছে এবং দাবিগুলোকে আমরা ব্যাখ্যা করে আমরা বলছি এবং জনগণের সমর্থন আদায় করছি এবং আশা করি জনগণ এই আগামী 2 দিন মালদা জেলাতে সর্বাত্মক বন্ধ পালিত করবে। আপনার নাম আর ডেজিগনেশন? আমি হচ্ছে সিআইটিউ জেলা সভাপতি প্রণব দাস। এখানে আমাদের কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের পক্ষ থেকে এআইটিউসির জেলা সম্পাদক বাবর আলী আছেন, বাবর সরকার আছেন, ইউটিউসির জেলা সম্পাদক সুন্দরী শাহ আছেন, স্টেটের জেলা সম্পাদক সদস্য অজয় শাহ আছেন, সাংবাদিক সম্মেলন। भाजपा की सिलीगुड़ी सांगठनिक जिला समिति ने रामपुर हाट की घटना के विरोध में सिलीगुड़ी में धरना प्रदर्शन किया। बुधवार को सिलीगुड़ी के हासमी चौक से धरना प्रदर्शन करते हुए विरोध जुलूस निकाला गया। यह जुलूस हिलकार्ड रोड का चक्कर लगाते हुए हासमी चौक पर आकर समाप्त हुआ। इस जुलूस का नेतृत्व भाजपा का सिलीगुड़ी सांगठनिक जिला समिति और भाजपा पार्षदों के द्वारा किया गया। দেখুন, গতকাল রামপুরহাটে বাংলার 10 জন নিরীহ মানুষকে যেভাবে জ্যান্ত জ্বালিয়ে দেওয়া হলো তৃণমূলের গুন্ডা বাহিনী দ্বারা, তারই প্রতিবাদে আজকে আমরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে বিক্ষোভ কর্মসূচি নিয়েছি। আমরা চাই অবিলম্বে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা হোক, কেন বিগত 1 সপ্তাহ ধরে দেখা যাচ্ছে 26 জন মানুষ তৃণমূলের দ্বারা প্রয়াত হয়েছে। এই খুন এই হিংসা রাজনীতি থেকে অবিলম্বে মুক্তি করার জন্য অবিলম্বে আমরা চাই রাষ্ট্রপতি শাসন করা। আজকে কর্মসূচি কি আছে? আমরা বিক্ষোভ কর্মসূচি নিচ্ছি, আমরা র্যালি করবো, এর প্রতিবাদে আমরা ডেপুটেশন জমা দিব, আমরা রাজ্যপালের কাছে আমরা ডেপুটেশন করব। अलीपुरद्वार महकमा अदालत को जिला अदालत में तब्दील करने की मांग को लेकर वकीलों ने निकाला जुलूस। अलीपुरद्वार महकमा अदालत को जिला अदालत में तब्दील करने की मांग को लेकर अलीपुरद्वार में वकीलों की हड़ताल का आज तीसरा दिन है। अलीपुरद्वार कोर्ट में वकील पिछले सोमवार से हड़ताल पर है। इस दिन जिला अदालत में तब्दील करने की मांग पर वकीलों ने अलीपुरद्वार जिले में मार्च निकाला। দীর্ঘ 8 বছর হয়ে গেছে। 2014 সালে আলিপুরদুয়ার জেলা হয়েছে। তারপর আলিপুরদুয়ার জেলা হওয়ার পরে সমস্ত অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বাইফার্কেট হয়ে গেছে। আলিপুরদুয়ারের ডিএম বসছে, আলিপুরদুয়ারে এসপি বসছে, অর্থাৎ রাজ্য সরকারের তরফ থেকে যা যা করার সমস্ত বাইফার্কেশন, সমস্ত ডিপার্টমেন্টকে বাইফার্কেশন করে দেওয়া হয়েছে। শুধুমাত্র জুডিশিয়ারি এখন পর্যন্ত জলপাইগুড়ি জেলা থেকে বাইফার্কেট হয়নি, অর্থাৎ আলিপুরদুয়ারে এখন পর্যন্ত জেলা আদালত তৈরি হয়নি। এই আলিপুরদুয়ারে অতি সত্বর জেলা আদালত যদি তৈরি না হয়, সারা আলিপুরদুয়ারের মানুষ যে বিভৎস সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে তার বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিবাদ এবং আমরা অতি সত্বর অবিলম্বে আলিপুরদুয়ারের জেলা আদালত স্থাপন করবার দাবিতে আমরা আজকের এই আন্দোলন চলছে। আমাদের 3 দিন যাবত আজকে আমাদের কি মনে হচ্ছে যতদিন পর্যন্ত আলিপুরদুয়ারের জেলা আদালত তৈরি না হবে ততদিন পর্যন্ত আইনজীবীদের আন্দোলন চলছে। আপনার শুভ নাম? দুলাল ঘোষ। हिमालयन ड्राइव का आयोजन हुआ शुरू। सिलीगुड़ी सिटी सेंटर के डुअर्स के लिए रवाना हुए वाहन। हिमालयन ड्राइव का आयोजन आज बुधवार से 27 मार्च तक किया जा रहा है। 23 मार्च की सुबह सिलीगुड़ी सिटी सेंटर से डुअर्स के लिए गाड़ी निकली। यह यात्रा 27 मार्च को दार्जिलिंग में समाप्त होगी। यात्रा आधिकारिक तौर पर 23 मार्च को सिलीगुड़ी सिटी सेंटर से शुरू हुई। 24 तारीख की सुबह वाहन डुअर्स में पहुंचेगी। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ। गोदरेज इंटीरियर घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारे SN इंटीरियर्स गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। सेवा का संस्कार तो भारतीय संस्कृति का हिस्सा है।
हम तो बस वो हुनर देते हैं कि हमारा ये संस्कार हमारे बच्चों को सुनिश्चित भविष्य का वरदान भी दे सके। दिल्ली पैरा मेडिकल एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। Damro celebrates happiness with happy prices on all its furniture collection for Christmas and New Year. For more details, visit your nearest Damro showroom or damroindia.com. के तपाईले सिलिगुडीमा घर लिने सोचिरहनु भएको छ? याद राख्नुहोस्, घर राम्रो बनेको होस्, छिमेकी पनि राम्रो होस् अनि स्थान पनि सही होस्। चम्पासरी स्थित मनकामना 7 यी सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर बनाएको छ। यहाँ 30 देखि 45 लाख भित्रमा 2 BHK देखि 3.5 BHK सम्म फ्ल्याट पाउन सक्नुहुनेछ। ल्यान्डस्केप एम्युनिटिजका साथमा रोपटप एम्युनिटिज र स्काई वकको सुविधा पनि रहनेछ। चाँडो गर्नुहोस्, 15 अप्रिलदेखि यसको मूल्य वृद्धि हुनेछ। मनकामना 7, संपर्क नंबर 9593517500, चंपासरी, सिलीगुड़ी। ब्रेक के बाद तमाम खबरें विस्तार से। कांग्रेस सदस्यों ने की प्रेस वार्ता। 31 मार्च तक चलेगा कांग्रेस का सदस्यता अभियान। सभी जिला अध्यक्षों की मौजूदगी में पुराने सदस्यों की नवीनीकरण और 600 नए सदस्यों को स्वीकार करने की प्रक्रिया शुरू हुई। यह प्रक्रिया आज से शुरू होकर 31 मार्च तक चलेगी। गौरतलब है कि कांग्रेस अभी भी मुख्य विपक्षी दल है और कांग्रेस का सदस्य होने के लिए निर्वाचित होना जरूरी है। साथ ही साथ आज के चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से कांग्रेस का नया पद संभालने का कार्य शुरू हुआ और यह 31 मार्च तक चलेगा। आज सिलीगुड़ी में एक पत्रकार सम्मेलन कर यह जानकारी कांग्रेस के नेताओं और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने दी है। আমাদের কেশর সিং হচ্ছে রিটার্নিং অফিসার। আজকে আমরা সবাই মেম্বারশিপ নবীকরণ করব। তার আগে আপনাদের সামনে আমরা কয়েকটি বিষয়, আজও ভারতবর্ষে সবকটি রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় আসলেও বিরোধী দলের ভূমিকা কিন্তু কংগ্রেস পালন করছে। কাজে গণতন্ত্রে একদল জিতবে একদল হারবে, এটাই গণতন্ত্রের নিয়ম। কিন্তু তার মানে এই নয় যে আমরা হেরে গেছি বলে আমরা হারিয়ে গেছি। আজও দার্জিলিং জেলাতে এখনও পর্যন্ত আমাদের প্রায় 7000-এর উপরে কংগ্রেসের সদস্য হয়েছে। মাটিগাড়া, নকশালবাড়ি, খড়িবাড়ি, ফাঁসিদেওয়া, বাগডোগরা, গোসাইপুর সদস্য কিন্তু কমে নাই। আমাদের সদস্য কমে নেই এটা যেমন ঠিক, গত 1 মাস আগে শিলিগুড়িতে পৌরসভার নির্বাচন হয়েছে। পরিসংখ্যান আপনাদের সকলের কাছে আছে। আমরা কোনো আসনে জিতি নাই, কিন্তু 2015 সালে যে পৌরসভার নির্বাচন হয়েছিল সেই পৌরসভার নির্বাচনে আমরা ভোট পেয়েছিলাম 9000। এবার আমরা আসন পাইনি, কিন্তু আমাদের ভোট বেড়ে হয়েছে 17000। কাজেই আমরা মনে করি না আমরা হারিয়ে গেছি, হারিয়ে যাব। আমরাই একমাত্র রাজনৈতিক দল যে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বিরুদ্ধে, বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে, মাংহাইয়ের বিরুদ্ধে, বিজেপির নরেন্দ্র মোদীর এবং পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী দিদির অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে কম হোক বেশি হোক আমরা কিন্তু প্রতিবাদ চালিয়ে যাচ্ছি। আজকে আমাদের সদস্যপদ নবীকরণের পর আমরা রামপুরহাটে যে নারকীয় হত্যাকাণ্ড হয়েছে সেই নারকীয় হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে এবং অবিলম্বে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে আমরা 4:30টার সময় মৌন মিছিল করব। আপনাদের আমন্ত্রণ থাকে। जलपाईगुड़ी सेंट्रल बैंक की ओर से ग्राहकों को 25 करोड़ रुपए का दिया गया ऋण। जलपाईगुड़ी सेंट्रल बैंक विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी संख्या में ग्राहकों को 25 करोड़ रुपए ऋण दे रहा है। बुधवार को जलपाईगुड़ी में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय महाप्रबंधक DN राजेंद्र कुमार की उपस्थिति में यह ऋण दिया गया। जलपाईगुड़ी क्षेत्रीय कार्यालय के ग्राहकों के आवेदन के आधार पर विभिन्न मामलों में 25 करोड़ रुपए का ऋण दिया गया है। जलपाईगुड़ी में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के क्षेत्र महाप्रबंधक DN राजकुमार ने कहा कि हम हमेशा ग्राहकों के पक्ष में रहने की कोशिश करते हैं। কলকাতা থেকে আমাদের FGM শ্রী DN রাজেন্দ্র কুমার সাহেব আমাদের রিজিয়ন ভিজিটে এসেছেন
ওনার যে লক্ষ্য হচ্ছে এখানে আজকে আমরা একটা ক্রেডিট ক্যাম্প করছি, যেটাই আমরা হাউসিং লোন, বিজনেস লোন আর এসএসজি লোন স্যাংশন করছি 25 কোটির মতো। আজকে আমরা 40টা হাউসিং লোন স্যাংশন করছি। আর এই যে লোনগুলো আমরা স্যাংশন করার যে উদ্দেশ্যটা হচ্ছে যে নর্থ বেঙ্গলে যে আমাদের যে ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাক্টিভিটি চলছে, ওটা একটা উই ওয়ান্ট অ্যান অ্যাক্টিভ রোল ইন দ্য এই যে এর অর্থনীতিতে যে ব্যাংকের যে রোলটা থাকে ওটা আমরা করতে চাইছি। আর সেন্ট্রাল ব্যাংক একটাই ব্যাংক যার রিজিয়নাল অফিস জলপাইগুড়িতে আছে। আপনারা আগেও এসেছেন। আমরা সব সময় চাইছি যে লোকরা আমাদের কাছ থেকে যে কম রেটে যে কম রেট অফ ইন্টারেস্টে যে লোনগুলো পাচ্ছে আমাদের কাছে আসুক। যে কাস্টমাররা আমাদের কাছ থেকে চলে গেছেন আমরা ওরাকেও আমাদের সঙ্গে আবার নিয়ে যেতে চাইছি। আর আমরা চাইবো যে ব্যাংক যখন পাবলিকের উন্নতি হলেই ব্যাংকের উন্নতি হবে। আর এর যে বিশেষভাবে আমরা দেখছি যে মহিলাদের যে সশক্তিকরণ, মানে মহিলাদের যদি শক্তি বাড়বে তাহলেই ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাক্টিভিটি বাড়বে। এই নিয়ে আমাদের এফজিএম সাহেব আজকে এই ভিজিটে এসেছেন। ধন্যবাদ। আমার নাম লক্ষ্মীনারায়ণ মুখার্জি, আমি রিজিয়নাল ম্যানেজার। বলছি যে গ্রাহক চলে যাচ্ছে, মানে কি কারণে মনে হচ্ছে ব্যাক করছে? গ্রাহক চলে যাওয়ার সম্পর্ক মানে কমিউনিকেশন কোনো একদম ঠিক বলেছেন। গ্রাহক চলে যাওয়ার কারণ হচ্ছে যে গ্রাহকের যখন যে জিনিসটা লাগে ওটা কখন কখন ব্যাংকের কাছে থাকতে না। তো এখন আবার সময় এসেছে যখন আমরা চাইছি যে কম সুদে ভালো স্কিমে আমরা বিনা সিকিউরিটিতে লোন দিতে চাইছি, ওই জন্য চাইছি যে গ্রাহকরা আবার আসবে। স্যার, জলপাইগুড়ির ক্ষেত্রে লোন পরিশোধের বিষয়ে মানে যা সবাই কি পরিশোধ করে? হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখুন আমাদের যে এসএসজিটাকে যে লোন দিই আমরা, এতে ডিফল্ট নেই। 2 নম্বরে যে আলাদা যে সেক্টরে আমরা লোন দিচ্ছি, ধরে নিন হাউসিং লোন, ওদের তো ইনকাম থাকেই। আর লোনে না পরিশোধ করার স্থিতি এখানে অতটা নেই। বাকি যে কেসিসিটা নিয়ে আমরা অ্যাকচুয়ালি চিন্তা করছি যে কেসিসিতে আমাদের পরিশোধের পরিমাণটা ওইভাবে নেই, যেটা আমরা চাইলেও করতে পারছি না। ওটা নিয়ে আমার একটা সকলকে মেসেজ যে কেসিসি যারা নিয়ে ওরা চাইছে যে আমরা আর লোন নিতে চাইবো ব্যাংক থেকে, আবার যদি এসে আমাদের কাছে ওদের যে যা ওভারডিউ আছে যদি দেবে, তাহলে আমরা নতুন কেসিসি দিতেও আমাদের কোনো প্রবলেম নেই। এমন কি আছে কেস যে আপনারা আমার যে জলপাইগুড়ি রিজিয়ন আছে সেন্ট্রাল ব্যাংক, এর টোটাল লোনটা হচ্ছে 900 কোটি টাকা। 900 কোটি ভেতরে আমার যে ডিফল্ট যদি আপনি দেখবেন এমনি পার্সেন্টেজ ওয়াইজ, আমাদের ডিফল্টের পার্সেন্টেজটা লেস দেন 6%, লেস দেন 5%। আর কিছুটা ডিফল্ট লোনের ন্যাচারাল ওটা নিয়ে আমরা কখনো এটা বলি না যে এটা ডিফল্ট হচ্ছে ওই জন্য আমরা লোন দেবো না। অনলি খালি যে কেসিসিটা নিয়ে আমাদের চিন্তা হচ্ছে কি যে পাবলিক যারা কেসিসি নিচ্ছে ওদের ভেতরে যে ঢুকে যাচ্ছে এই জিনিসটা যে আমরা ব্যাংকে টাকা শোধ না করলে কিছু হবে না, ওইটাকে আমি এই মাধ্যমে আমি বলতে চাইছি। ব্যাংকের টাকাটা শোধ করলে এটা ওদের লাভ, ব্যাংকের কাজই টাকা দেওয়া। যে কেউ একজন ডিফল্ট করলে যে কাউকে লোন দেয় না, এভাবে ব্যাংকে হয় না। আমরা চাইবো যে ওরা আসুক আমাদের কাছে, এসে ওদের যে ওভারডিউটা শুধলে আমরা আরও লোন দেবো ওটাকে। ডিফল্টটা নিয়ে ব্যাংকে কোনো ইস্যু নেই যেটা নিয়ে আমরা লোন দেবো না। নতুন করে পরিকাঠামো আরও এটিএম এবং কিছু গ্রামীণ সেক্টরে কিছু দেখুন এটিএম আর পাসবুক প্রিন্টিং মেশিন এইগুলো অনেক অ্যাগ্রেসিভলি আমরা লাগাচ্ছি ব্রাঞ্চে, কেন কি আমরা দেখছি যে আমাদের कस्टमर जो बेसिक सर्विस। मेरा नाम राजेंद्र कुमार है, मैं कलकत्ता से आ गया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में फील्ड जनरल मैनेजर के रूप में काम कर रहा हूँ मैंने। आज इधर जलपाईगुड़ी आ गया क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम के लिए। वो क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम इज और फंडामेंटल एंड फोकस्ड एरिया। टुडे वी आर सैंक्शनिंग अराउंड 25 crores of loans to different sector of the people, housing loan, SHG groups, MSME and vehicle loans. Of course, we are in the last few days in the financial year, because our bank has introduced some new schemes, particularly for the women entrepreneurs. Sent Gruhalakshmi is a housing loan meant for only women beneficiaries, and we are giving at 6.5% rate of interest. And if repayment is prompt, last 5 installments will be waived. That means last 5 installments the bank will pay to the loan account. In the same fashion, we have a new scheme, Senti Vahani, for purchase of a vehicle for the women. Apart from that, we have so many schemes under MSME, which are our interest rate is very, very competitive. And to give a boost to the field functionaries, to encourage them, today we are conducting the outreach program here. Thank you very much.
मादक पदार्थों के साथ 2 व्यक्तियों को किया गया गिरफ्तार। मादक पदार्थों के खिलाफ जलपाईगुड़ी पुलिस सक्रिय होकर अभियान चला रही है। आज बुधवार को पुलिस ने नेशनल हाईवे से 2 तस्करों को मादक पदार्थों के साथ गिरफ्तार किया है। जलपाईगुड़ी में हाल ही में हुई डकैती की घटनाओं में विभिन्न नशा करने वालों को दोषी ठहराया गया है। इसी बीच उपाध्यक्ष सैकट चट्टोपाध्याय के नेतृत्व में जलपाईगुड़ी नगर पालिका के कई तृणमूल पार्षदों ने जिला पुलिस अधीक्षक से मादक पदार्थों का कारोबार कर रहे व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। जलपाईगुड़ी कोतवाली थाने की पुलिस सफेद पोशाक की पुलिस की एक टीम ने बुधवार को असम जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर इंजीनियरिंग कॉलेज जंक्शन क्षेत्र से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस अधीक्षक देवर्श्री दत्त ने कहा, दोनों व्यक्तियों की पहचान समीरन विश्वास और सुशांत रॉय के रूप में हुई है। इसके साथ ही उन लोगों को बड़ी मात्रा में मादक पदार्थों के साथ गिरफ्तार किया गया है। কারণ একটা বাইরে থেকে যে ভাড়াটিয়া আসলো কাপড় ব্যবসার নাম করে সে ব্রাউন সুগার ব্যবসা করছে বা চুরি ডাকাতিকে সে মাস্টার প্ল্যান তৈরি করছে, এটা এর হাত থেকে শহরকে রক্ষা করতেই হয়। শুধু শহর না, শহর সংলগ্ন যত এলাকা আছে, সব যতগুলো অঞ্চল আছে সবাইকে রক্ষা করতে হবে, জেলাকেও রক্ষা করতে হবে। পৌরসভা কি কাউন্সিলরদের এই বিষয়টা নিয়ে বলবে যে তাদের প্রতিটা ওয়ার্ডে? আমরা তো আজকে এখানে 7 জন কাউন্সিলর রয়েছেন এবং আমি আপনাকে বলছি আরও কাউন্সিলরদের সাথে আমি কথা বলবো, একটু দ্রুত গতিতে করলাম এবং ধাপে ধাপে এবং চেয়ারম্যানের সাথেও কথা বলবো, কথা বলে কাউন্সিলরদের সাথে নিয়ে বসে যে তারাও এলাকায় সচেতনতা তৈরি করবে এবং প্রয়োজন হলে পুলিশ প্রশাসনকে সাথে নিয়ে আমরাও সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলব ব্রাউন সুগার ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে এবং এই ছিনতাইবাজদের বিরুদ্ধে। আপনি বললেন জেলার পুলিশ দক্ষ, কিছুদিন আগে আমরা দেখেছি 5 জন পুলিশ অফিসার কর্মীকে সাসপেন্ড করা হয়েছে কাজে গাফিলতির জন্য। এটাই তো নিজেকে তার ভূমিকা সন্তুষ্ট পুলিশের? এটাই তো দক্ষতার পরিচয়। আমি সুপিরিয়র অফিসার দক্ষ, তুমি যদি নিচে সাবঅর্ডিনেট অফিসার যদি ঠিকমতো কাজ না করো তাহলে তো তোমাকে আমি সাসপেন্ড করবোই। এটাই তো একজন সুপিরিয়র অফিসারের কাজ। আমি যেমন ঠিক আছি তোমাকেও ঠিক থাকতে হবে, এটাই তো দক্ষতার পরিচয়। সামনে 2 জন গ্রেপ্তার হয়েছে, সুশান্ত সমীরণ বিশ্বাস, সুশান্ত রায় টাউন এরিয়া থেকেই গ্রেপ্তার হয়েছে। এদের কাছ থেকে প্রচুর পরিমাণে ট্যাবলেট পাওয়া গেছে, যা মানে ঘুমের ওষুধ টাইপের ট্যাবলেট প্রচুর পরিমাণে, কিছু কাপ সিরাপ। এদের কোনো এইসব জিনিস রাখার কোনো মেডিকেল লাইসেন্স নেই, নিজেদের বাড়িতে এগুলো বিক্রি করতো সাধারণ মানুষকে, উইচ ইজ অফেন্স আন্ডার NDPS অ্যাক্ট। তো তাদের সেই মতো গ্রেপ্তার করা হয়েছে ও আজকে কোর্টে চালান করা হচ্ছে। बंगाल सफारी पार्क में अंतर्राष्ट्रीय भालू दिवस मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय भालू दिवस के अवसर पर बुधवार को सिलीगुड़ी संलग्न सफारी पार्क में स्कूली बच्चों को भालू के बारे में रूबरू कराया गया है, दिखाया गया है और इसी के साथ साथ एक चित्र प्रदर्शनी करके उन्हें फिल्म दिखाया गया है। पुलिस ने ओल्ड मालदा के राष्ट्रीय राजमार्ग 34 के बाईपास के पास एक मकान से रात्रि चौकीदार का शव रहस्यमय परिस्थिति में बरामद किया है। बुधवार की सुबह को बाईपास सुजापुर रोड के पास निर्माणाधीन गेस्ट हाउस के घर से रात्रि चौकीदार का शव बरामद किया गया है। इस घटना से इलाके में काफी हड़कंप मच गया है। बाद में पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए मालदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भेज दिया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार मृतक की पहचान 55 वर्षीय मोहम्मद आलम के रूप में हुई है। उसका घर कालियाचक थाने के बखरपुर इलाके में बताई जा रही है। गेस्ट हाउस के मालिक अब्दुल हन्नान ने बताया कि चौकीदार रात में जमीन से सटे गेस्ट हाउस में था। वह अपनी जमीन पर लंबे समय से खेती के अलावा गेस्ट हाउस में नाइट वॉचमैन का काम भी कर रहा था। इस घटना की खबर मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंचे और इसी के साथ साथ पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। আমি তো জানি না কিছু খবরটা, আমি খবর পেলাম এখানকার লোকাল লোক আমাকে খবর দিল যে এরকম ব্যাপার মরে পড়ে আছে। তারপরে আমি তাড়াহুড়ো করে বাড়ি থেকে আসলাম মালদা টাউন থেকে, এসে দেখছি যে এই অবস্থা পড়ে আছে। কি এসে কি দেখলেন? এই যে বাইরে বারান্দাতে পড়ে আছে, রক্ত লেগে আছে, মুখে থুথু বেরিয়ে আছে, এই অবস্থা দেখলাম। কি মনে হচ্ছে আপনার? গলাতে খাম আছে, সেটা মনে হচ্ছে যে কেউ মেরে ফেলেছে। কি দিয়ে মেরে ফেলেছে? কি দিয়ে মেরে ফেলেছে তো সেটা তো বলতে পারবো না আমি। ধারালো অস্ত্র দিয়ে দেখেছি? ধারালো অস্ত্র তো বুঝতে পারছি না। এখানে কি মানে কি করা হয়, কি জন্য? ও এখানে গার্ড হিসাবে থাকে, মানে হ্যাঁ দেখাশোনার জন্য। এই যে ফসলগুলো বোনা হয়েছে ওগুলো দেখাশোনা করার জন্য। কোথায় বাড়ি তার? বাড়ি হচ্ছে বাখরপুর, কালিয়াচক থানা। কি নামটা জানা গেছে? MD আব্দুল্লাহ, MD আলম।
জেলুন্ডি আলু। বলছি এখানে এমনি গার্ড কি হচ্ছে এখানে কি প্রবলেম মানে এই যে সবজি টবজি চাষ হচ্ছে আপাতত ওই জন্য। না গ্যাস গোডাউন হচ্ছে না না গ্যাস আচ্ছা আচ্ছা গ্যাস গোডাউন। আপনার নাম? আমার নাম আব্দুল হান্নান। बेमौसम बारिश से आलू की खेती प्रभावित होने के कारण मालदा के गाजोल प्रखंड के पांडुआ ग्राम पंचायत क्षेत्र में आलू किसानों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। उसके मुताबिक इस साल क्षेत्र में आलू का उत्पादन काफी कम हुआ है। इसका कारण सर्दी के मौसम में हुई बारिश माना जा रहा है। कई इलाकों में आलू सड़ चुके हैं। इस वर्ष भूमि में उत्पादित आलू की मात्रा प्रतिवर्ष उत्पादित आलू की मात्रा से बहुत कम है। मुनाफे में कमी के बावजूद थोक विक्रेताओं को उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। गाजोल प्रखंड के पांडुआ क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में आलू किसानों ने इस संबंध में प्रशासन से सहयोग की मदद की है। আলু লাগিয়েছি সোনাতলা গ্রামে, গাজল সোনাতলা গ্রাম। তো হয়েছে এবার গতবারের থেকে অনেক ফলন কম কারণে এই যে অকালে বৃষ্টির জন্য এই ফলন হয়েছে, তার জন্য ফলনটা কমে যাচ্ছে। এবার তো গতবারের থেকে সার মানে বিচনে আর সারের দাম হিসাবে এবার মানে মোটামুটি 30 থেকে 35 হাজার টাকা বিঘায় খরচা আছে। পাইকারি পার কুইন্টাল এবার 10 টাকা থেকে খুব জোরে হাইস্ট 12 টাকা, তাতে আমাদের পোষাচ্ছে না। তাহলে কত? মোটামুটি 20 টাকা বলেন, 17 থেকে 20 টাকা, তাহলে পোষাতো আমাদের। তো এই জন্য তো সরকারকে আমাদের কথা তো আমরা কোথায় গিয়ে অবজেকশন করবো বা এই বিষয় নিয়ে যদি সরকার যদি ভাবতো তাহলে আমরা কিছু উপকৃত হতাম সব কিছু মিলে। আমার নাম ইলিপ সরকার, বাড়ি সোনাতলা। 33वीं भव्य संगीत प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। पश्चिम बंगाल सरकार के पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग और अलीपुरद्वार नगर पालिका द्वारा संयुक्त रूप से 33वीं भव्य संगीत प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन बुधवार को अलीपुरद्वार नगर पालिका के सभागार में किया गया। इस उपलक्ष्य पर नगर पालिका के उपाध्यक्ष मम्पी अधिकारी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत। দিদি বলছি যে আলিপুরদুয়ার পৌর প্রেক্ষাগৃহে এই যে একটি সুন্দর অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে, কি বলবেন এই অনুষ্ঠানটি নিয়ে? আমাদের শপথ গ্রহণের পর এই প্রথম আমাদের পৌরসভার তরফ থেকে এই প্রোগ্রাম। আর এই প্রোগ্রামে যেহেতু চেয়ারম্যান উপস্থিত নেই, তো পৌরসভার তরফ থেকে আমাকে দায়িত্ব দিয়েছে উদ্বোধন করার জন্য। তো আমরা আসছি, উদ্বোধন করলাম আমি এবং আমার সঙ্গে আমাদের যে কাউন্সিলররা আছে সবাই এসেছে, সবাই সহযোগিতা করেছে এবং প্রোগ্রামটা খুব সুন্দরভাবে হচ্ছে। এবং বিশেষ করে এই যে ভাওয়াইয়ার সঙ্গীত, এই ভাওয়াইয়ার সঙ্গীত নিয়ে কি বলতে চাইবেন? এই যে 33তম ভাওয়াইয়ার সঙ্গীতের যে প্রতিযোগিতা, কতটা স্বতঃস্ফূর্ততা লক্ষ্য করতে পারছেন সঙ্গীত শিল্পীদের মধ্যে? এই 23তম ভাওয়াইয়ার সঙ্গীতে সবাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেছে। আর এই উত্তরবঙ্গের মধ্যে আমাদের এইটা যেহেতু একটা সৃষ্টি, তো সেই জায়গাটায় খুব ভালো লাগছে এবং সবাই সহযোগিতা করছে শিল্পীরা, এবং আমরাও খুব আনন্দিত। আগামী দিনে এই সঙ্গীত শিল্পীদের উদ্দেশ্যে কি বার্তা দিবেন? এটাই বার্তা দিব যে দিদি যেহেতু সবাইকে নিয়ে এগিয়ে যেতে চাচ্ছে, সব জাতিকে জনজাতিকে, তো সেখানে আমরাও এই জনজাতির মধ্যে একজন, ঠিক আছে? তো এই প্রোগ্রামটা আগামী দিনে যাতে আরও ভালো হয় এবং আমরা সবাই সহযোগিতা করব, যাতে আমাদের পৌরসভার তরফ থেকে আমরা যারা কাউন্সিলর আছি, চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, সবাই মিলে সহযোগিতা করব অনুষ্ঠানটা যাতে আরও ছড়িয়ে দেওয়া যায়। চেয়ারে বসার প্রথম দিনেই এইরকম একটা অনুষ্ঠানের মুখোমুখি, তো কতটা অভিজ্ঞতা হবে আগামী দিনে, কি মনে করছেন? সবাই সহযোগিতা যেহেতু করবে, খুব আশাবাদী আমি। আমার যারা কাউন্সিলর আছে সবাই আমার পাশে আছে, আমি তাদের অনেককেই আগের থেকে চিনি, সবাই আমাকে চেনে, তো কোনো অসুবিধা হবে না, ভালোই হবে। ধন্যবাদ। आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए, बने रहिए एसके लाइव के साथ। धन्यवाद।
DPMI, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। सर मिठाई खाइए सर, बिटिया ने 12वीं पास कर लिया। अरे वाह, आगे की पढ़ाई का क्या सोचा? अरे कहाँ गुंजाइश है। ना ना ना, जरूरत गुंजाइश की नहीं, समझदारी की है। अरे आज ही बिटिया का एडमिशन DPMI में करवा दीजिए। DPMI बच्चे पिछले 20 सालों से पैरामेडिकल का नामी इंस्टीट्यूट है। DPMI के पास आउट्स की डिमांड आज सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। और हाँ, ये सब तुम्हारे बजट। DPMI, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार।